লাগিয়ে দে এই হতে ও হাবলানা ओ अल्लाह आप हमें हेबा कीजिए हेबा के तौर पर अता कीजिए मिल्लतुनका आपकी जानिब से रहमतन अनफकतन स्पेशल रहमत आना दान करो अल्लामा आलूसी अल-बगदादी तफसीर रूहुल मानी कहते और ये रहमत माने की अल मुराद बिहादिही रहमा এই জায়গায় এর মধ্যে রহমতের উদ্দেশ্য ये अल इस्तिकामत अला तरीक़िल हक़ अरे मृत्यु पର୍ଯ୍যন্ত ইমানের উপর অটল থাকা রহমত মানে তাআলার কাছে দোয়া বরাবর ও আল্লাহ আরে অনেক মৃত্যু পর্যন্ত ইমানের উপর অটল রাখা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব অনেক বেশি দান করবে তাহলে এই দোয়াইটা যদি হলিকে নিয়মিত করে আল্লাহ বলে ওই মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ইমান হলিকে হারিয়ে দিতে না আল্লাহ বলে খাতাবানিল ঈমানের তৌফিক দান করবে সুবহানাল্লাহ आता तेरे मित्तुआन ईमानी मित्तुआन इसे मित्तुआन देव ईमानी मित्तुआन आता सब समय मसद आरा नमाज में दा नमाज दुआ करे देखी मसद सूरा फातिहा से इहदिना सिरातुल मुस्तकीम हिदायत फदियत तानी दी इन्हें हमारा है पूरा जिंदगी में ईमान मोरका बुखारी शरीफ पढ़ाइए मुस्लिम शरीफ पढ़ाइए तिरमिजी शरीफ पढ़ाइए ऐसा शास्त्र आवाज़ ताहज्जुद खाना किसी ना सारे अल्लाह जो हठात करे नाराज़ हो जाए जो ईमान और तौफीक के अंदर दिल जाए मानुषी बराबर हम हो जाए ना अब आप लोग दुरुसी खत बड़ा आलम है खत बड़ा आलम जुलज बुक्तानी फिजिला शिबली नुमाने की अब आप लोग दुरुसी सामान्य कागज दिले करते अहंकार की एक रास्ता जे आदि जे मानुष लोग ना गायलोला बाबा गायलोला इन देई दिले कागज अहंकार की आओ मानव ने निष्ठ साला इन बुलादा पूर्ण तोरा दो आके ने बुलादा ना का लगा एक कागज एक दो बात हो गई मुकर्रबा बेस्ता का फायदा है हसनातुल अबरार सय्यियातुल मुकर्रबीन हिसाবে আল্লাহ তুমি না পছন্দ হয়ে দেয় আবু আব্দুল্লাহ কুন্দুলুসি এমন পরিস্থিতি করবে এত বড় জীবন লক্ষ লক্ষ মুরিদান লক্ষ লক্ষ শারীরিক জীবন লক্ষ লক্ষ মুরিদান জীবন ভক্ত জায়গায় জায়গায় না ফানা কাজে যেইরা মুসলিম করতে এই জায়গাতে দিতে আর কত সুসরা গলা মধ্যে খ্রিস্টানরা করতে শারীরিক ইনজাহিকে দূরে যেইরা দেখবে সাল্লাল্লাহু पूरा पुराना एलम के मुहस्ता से पुराना हाथ किया पुराना जो की मुहस्ता से की जाना अब वो लोग जो तो शुरू हुआ है तो क्या मानो और मैं ये भी नहीं लगा फमाना हो अल्लाह जाने दे जो तेरी इज्जत दे बोली के और तो एक अंशुल जन बात पुराना किसी याद नहीं आता और तो रसूल हजार हजार हदीस मुहस्ता से रसूल फमाना हदीस होता है जाना से और शुरू हुआ हदीस जाना से मन बदला दिन हम वक्त जीवन में जो धर्म परिवर्तन जो जीवन हमारे ये रियल जीवन का आता है आठ वाला में तो क्रिश्चियन हो जाए आ क्रिश्चियन नहीं है वो बेगर वाला में उत्सव है क्रिश्चियन और दादा का शुरू अल्लाह नाराज नहीं तो हम कर रहा है किलो हम कर रहा है क्या है शुरू दी तो ले पूरा ना बात नहीं शेष दी तो ले तो मेरी जाता तू किलो दाता नहीं जील दातारे घरों इनकी चिरस्ताई ना जो मन हो कमाता हो किया हो इनका केवल चिरस्ताई ना कि दातारे गरीब और होता गरीब चीज़ की तुम्हारा बिल्कुल नहीं आन नाम बोले बागान ना देखो तो डरा गरीब तो यहाँ सब हो तो डिफॉल्ट है निज़र बाक्का बना चीज़ का तारा लगाने का नहीं जाने हम नाम बोले ले लेते मानो देखो ना अंतरिक बहुत कुछ है जो और मिक्के ऐसे साइड है तो मुझे भी तुझे वो ये तुम नाम बोले मानो सेल में दूर नहीं जाते ये सब बोला था अल्लाह राज़ दुआ करो निजो सस्ता करो अल्लाह जन आर ए अल्फ हयात ये नम्बे हिदायत और अल्लाह है इस्तिकामत शुई अल्लाह जन आर हिदायत और ईमान और अल्लाह है ये अल्लाह राज़ दुआ करो ऐसा ला आपको मौतर विषय सामान में जो लिए आगे यदि की परिस्थिति है सामान पृथ्वी तुम्हारे साथ
তাম পৃথিবীর জেডে জেডে তোমার সম্মান আছে বেদপুরে তোমার ভক্তি দেখা ব্যঙ্গ ঘুরাইয়া চিনিয়ে রুট ঘুরাইয়া গাড়ি মাথা ঘুরাইয়া সুখ গাল ঘুরাইয়া গাছ শরীর ঘুরাইয়া গুস্ত ঘর ঘুরাইয়া বউ উগান ঘুরাইয়া নাতি বিল ঘুরাইয়া জমি ব্যক্তি আছে দেরি তোমার ব্যক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ আছে দেরি কিন্তু যদি মৃত্যুর টাইমের মধ্যে ইমান হারার মধ্যে তোমার এই পরিচিতি একটা না হাজার অনপরিচিতি আল্লাহ আমাদের ডেরে গায় অনেক সংসার ডেরে গাওয়া রসুল্লাহ গান চলাই গায়ে মাঝে যেটা কম আছে না তুমি আমার দিকে তো সুপার না তুমি তো ডেরে গেলা অনেক সংসার আই যাই না আই যাই দেখি ইমান আমার কি করি কাজের কই বড় ইমানে খলিলে না ইমান আমার নাই ডেরে নবীর উপর কেন মেরে রুজু করতে আর হাসি না আমার দা এই অবহায়া দিকে তোমার তো লাগে যে ও খাই লাগলাম বা ও সময় না গো আর বলে জীবন রহমতুল্লাহ কথা বলতো এক কথা কোটি কথা মাথা সশস্ত্র বলে নয় তো আসলে হুজুর বলতে আমি ও ফোয়ালা জায়গা তো নয় বুঝে জোয়ান লাল বুঝিয়ে নগরে বুড়া লাল বুঝো যায় করে বললো আর দুকাটি যে তো ফোয়ালা আছে না তো যৌবন কালে দুকাটি সামনে জোয়ারে জোয়ার বললে বাবা হ্যাঁ বই যৌবনের আশা দেখায় ফোয়ালা আবার যাতে যুবক হয়ে জোয়ান হারাইছি একটা বুড়া হওয়ার আশা দেখায় যৌবন তার বাবা যে মনে করে তোমার তো দূরে আমরা বলি যে এই বুড়া হাল আশায় দেখায় জোয়ান এবার যাতে বুড়া হাল দিয়ে হতে ইয়ে গায় আরেকটা সামনে বলি যায় ঘুরতে ঘুরতে পরে একটু গাড়ির জন্য এই মানুষ জানতে তো বেতন কম হতো এলে নয় না এই দোকান হাইও না নিজে আজি একটু চেষ্টা করো ফিকির করো এই অল্প হাইয়া দিয়ে দিয়ে ইমান এবং আগাল করতে গিয়ে কি দল নেতা নেতা রুড়ো খানা বই জানা খানা প্রতি দিয়ে ফলতো আন্দোলন এই সামান্য কাজে আমরা যদি নারাজ হয় কিভাবে পরিবর্তন করে দিলে তুমি না পারবে তাহলে এই না বেশি সময় না দাও সমাজের কাছে কি হয়েছে আর ইমানত আমল কেন মজবুত হলো মৃত্যুর থেকে আর ইজ্জতের একটা ফায়দা লাগাই হলো আর কেন তো মুসলিয়া যদি দুনিয়ার তো আর বিদেলে দেখতে গিয়ে পাওয়া বলি এই না বিক্রি করো ইয়ে না আসো না আল্লাহ গাইবুর তৌফিক দান করুন আমিন সুম্মা আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম